1 Samuel 24, versets 11 à 13. Tu peux constater qu'aujourd'hui même le Seigneur t'avait livré à mon pouvoir dans cette caverne. On m'a conseillé de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens. Un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. Mais c'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Verset 13. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous deux. Qu'il venge du mal que tu m'as fait. Mais moi-même, je ne te ferai rien. Et moi-même, je ne te ferai rien. Tu connais ces proverbes. D'autres fois qui dit: de méchants ne peut sortir que la méchanceté. Mais moi, je ne te ferai aucun mal. De méchants ne peut sortir que la méchanceté. De méchants ne peuvent sortir que de la méchanceté. Ça, ce sont les paroles de David à Saoul, le persécuteur. Par ce comportement, actes et réactions de David, je réalise une autre dimension des méchants. Ce sont des destructeurs, des rancuniers, des meurtriers et des gens pleins de haine. Kumeya ni bienze de Biblia Davidi njimo na chibadi chikwabu cha bena moyi mubi mbantu baji bikalangana ni lukinu bena muchawuji bashebeyi ni babutuji. Ce sont des destructeurs, des rancuniers, des meurtriers. Mbabutuji bena lukinu ni bashebeyangani. Leur cœur est rempli de haine. Et là où il y a la haine, il y a la jalousie. 1 Samuel 21, je m'excuse. Verset 13 à 19. Allez-y au verset 9. Le sacrificateur répondit: voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit: il n'y a point de pareil, donne-la moi. Merci. Verset 6, chapitre 22. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Laisse-moi le verset 11. Le roi envoya des gens chercher le prêtre Ahimelech, ainsi que tous les membres de sa famille qui étaient prêtres à Nob. Ils vinrent tous se présenter devant le roi. Saül dit à Ahimelech: écoute donc, fils d'Ahitoub. Oui, majesté, répondit le prêtre. Pourquoi avez-vous comploté contre moi, toi et le fils de Jessé? Répondit le roi. Tu lui as donné de la nourriture et une épée, et tu as concilié Dieu pour lui afin qu'il se révolte contre moi
et me tendent des pièges comme c'est le cas aujourd'hui. Ahimelech dit, mais majesté, y a-t-il parmi tous tes serviteurs quelqu'un d'aussi fidèle que David? Il est ton gendre et le chef de ta garde personnelle. Il est très honoré au palais. Ce n'était pas à la première fois, ces jours-là, que j'ai considéré pour lui, loin de moi, l'idée de comploter contre toi. Ne nous soupçonnez pas, ni moi, ni une personne de ma famille. En effet, j'ignorais absolument toute cette affaire. Ahimelech déclara le roi, vous mourrez, toi et toute ta famille. Des méchants ne peuvent sortir que de la méchanceté. Alors, je voudrais que nous soyons attentifs à ce que nous voulons dire. Muntu yeye neba ni moyi mupi. Soki mutu ayokela ko mutema mabe. Na shu sombe ni muntu wo moyi mupi. Atako soki ovandaka na mutu moko mutema mabe. Na shu mumwenzele mal mimpakai. Atako soko salele babola mo ndenge nini. Ça ne changera jamais l'état de son cœur. Kabi akukudu mona moyi wende mobia auto. Parce que les cadeaux ne peuvent jamais changer le visage de la méchanceté. Bolu maha aduwe shamuntu. Moïmubi, c'est une semence mortelle mais qui habite un homme. Et la Bible dit, les gens sortent du ventre de leur mère étant méchants. Moïmubi udumui kalanga na jiminu dia kabutu dia lufu kadidi didi soma munda mo bantu ni Bible wamba muina bwani bantu badiba leji bobi kala ni moïmubi. Je me pose des questions, pourquoi Saoul là, ni moïmubi ni David. Azali komi tuna pona nini Saulo azotali samtema mabeli boso David. Ni moïmubi wa Saoul contre David, mubang juste à la tombée de Goliath. Mpe mutema mabe oya Saül e banda na Goliath e banda na David kaka awaya ko isi Goliath. Anju nguvuni diante dia David kuinenda kwenda après la tuerie de Goliath, ce n'était pas la première fois que David entrait au palais de Saoul. Azo sosola ete kozwa David komemai na ndako mokonzi awa uti kokoisa Goliath ezalaki mbala liboso David akota na ndako mokonzi. Mais qui nous l'a Saoul contre David nduf mokuchi. Kasi likunya pe mutema mabe ya Saul e uti wapi? Les cantiques de femmes. Mosambu abakaji. Saoul était très content lorsqu'il a vu David tuer Goliath. Shaula uvamusanka bikola harmoni David mushebe Goliath. Et il a fait même des renseignements autour de l'identité de David pour demander à son chef d'état-major de qui ce garçon est-il le fils. Ni uvumwebe shembu ne kala alakenda kanvita bokumanyo ni mwana wanganyi. C'est une bonne attitude envers, une bonne position vers David. Mais en même instant, les femmes entonnent les cantiques. Saoul a tué des milliers. Mais David a tué ces 10 000. Sur les 10 000 tombés en ces jours-là, 1000 ne revenaient qu'à Saoul, mais les 9000 appartenaient à David. Mais David n'a jamais combattu. La première guerre publique, c'était Goliath. D'où vient l'inspiration de ces femmes? Les femmes voyaient en Goliath un grand danger du pouvoir, et toutes les victoires menées par Goliath manifestaient qu'il ne pouvait pas, que Saoul ne pouvait pas tenir devant Goliath. Parce que 40 jours, il n'y avait personne. 40 jours, il n'y avait personne. Goliath, bakamona bunta mushebe mbombu ni mbombu ya abantu. Bolbo chilo bucha abantu nchukuluka. Ah, Zambi wen. Zambi peshiko ulelu abatongo di bambombu ni mbombu. Kingu shebe bantu chinunu kushala makaya kuruto. Mais n'oublie pas qu'il y a encore des 10 000 que tu dois tuer. Parce que dans ton carquois de victoire, Dieu attend la grandeur, à la multitude de victoires.
Pourquoi les femmes ont chanté comme ça? C'est là où commence le problème. Bantu babu imba tu fo souci parce que batu bejing ne butumbi bujibu na bobo batel mutu wa munene mo bayita. C'est ça le méchant. Un méchant qui musuni bamba muntu buko. Wa kwina zambi to. Yo zanzambe ta. Wa kwina bonsu to. Yo zali batu nyoso ta. Ita bijemu kwa buchabuni chidina chachi. Ndima pe mutu na eloko ya zali na. Wa kwina bonsu to. Bo yo kozala na biloko nyoso te. Batu bedi bamba chidiba mo. Batu balobi obe oyo ba moni. Boachinyu bambi. Pona nini balobi boy. Boachinyu bim. Pona nini ba yembi. Alors mais voyez une chose, où commence la haine et la méchanceté. Tangi la iboli bu mohele mo buji change ni luki. Les femmes incarnent la popularité. Les femmes incarnent la force d'influence. Elles vont convaincre leurs maris et leurs enfants. David sera plus populaire que moi. Esprit de comparaison, c'est une marque de la méchanceté. Qui me dit Zambi Moumouens? Où est-ce qu'on est le tour? Yo Zali Batunyo Soter. Nous coupons le moins nous savons que n'amping na mubukelen. Awa ba yeko elingi koloba agosongwende na ngabo konti. Vite ya bangina. Bitume bandelika awana. David du Kubwina. David azali na lubwako. Avec ses milices. Na ba soda na ye. Saoul entre en tant que roi pour un besoin naturel. Shaul ujubu ele mwamba bumfumu bo kushikishanga n'ntijinga de amubiji. Les gens qui étaient autour de David. Bantu bavaba nyumulukile David. Voilà le jour où le Seigneur te donne le pouvoir. Badiba muambile ni tangile chitu kujine didu wachendele lukuhesha bumfumu. Ordonne que nous les tuons. Pas toi mais nous. Nous achevons Saoul. Et en entrant dans la caverne pour le besoin naturel, il n'avait personne, même garde du corps n'était plus avec Saoul. Ita bishensambi mulami wa mioyi. Ima ete nzambe ne mtu abatele abomo inabiso. Na shitonde ni bampulushi bubatulam. Atako soki tokokiota molana ba polisi. Bana babantu babungi batulu. Azaliba na batu banimba rape bala. Hati mushamba na shimu toilette kwene ni mpulushi. Ao zali na toilette to na chambre ozala na polisi ete. Bulemi bwa bantu buji limite. Obatele ya batu ezala na ndelo. Eye mene bulemi bwa nsambe. Talela obebo obatele ya nzambe. Ambani Yehoju mulami mwimbi. Yehoju mulami mwimbi. Yehoju mulami wanyi. Yehoju mulami wanyi. Chena ngengele chintu. Chena ngengele chintu. David voit Saoul. David du mon Saoul. Et les miliciens de David voient aussi Saoul. L'initiative vient des miliciens de David. Aujourd'hui, papa, trop c'est trop. C'est ton jour. C'est ta saison. Aujourd'hui, tu as le pouvoir entre toi. Ordonne que nous les tuons. Je ne peux pas mettre la main sur un oin de Dieu. Quelle culture. La maturité spirituelle de David, il savait que ces gens qui me poussent à tuer Saoul, plus tard ces gens me diront, est-ce que ne sais-tu pas, c'est grâce à nous que toi tu as le pouvoir. Ils peuvent aussi me faire la même chose. Parce que chaque semence se produira par son espèce. Agolobate soki bato na ndimeli bango jour moko ba koyebisanga pe est-ce que yebiteke bisonne to sala po ekoma boye bakoki pe ko ingile chikondu chanzambi lekele binga nyinga nyibi ko shego di bantu nukabe bintu boko bikabe mu chikondu chanzambi bintu nibi kushebeka bichi tikaka ko salela ba makanisi ya bantu oyo ba pesio ogoluka biloko oyo goyo bomayo vanda pese latangwa nzambe. David Djombeni Shaul n'a vu le moment. Mais ce que je peux faire, David alobi Saoul
Arowanga na pensa tango yo na kataka reteni elamba na ye. Teleje. Oyoka. David yu sukwensi chintu cha kulejende de méchanceté bokosa kubenga bokulenga chanza bijam fumu kari kukosa chilamba cha bukalenga bonfumu. David ayeboye atalisi pe mutema ya kanda akati elamba ya mokonzika ya simbi ete. Alors David ukosa ni chizemba cha chilamba ni mwele wa vita. Awa David akati ka reteni ya elamba na mopanga na. Mukando wa zambi jomu ni muchimo wa David wakabangu mtuto tukutuku. Bible lobi muteme banda ko beta embangu. Une culpabilité intérieure chuwenje chinchi. Wambi ni chene ndenga chanza mbiri ende. Hedi mulenga chilamba chende sinye mwini. Parce que uju watu kama be ni chilamba ke chichichi mato chishale luzemba. Uju mu déchirer une partie, tu as détruit réellement la réputation de ton chef. Teme bandiko beta ye e bandiko yebiso omoni loko sali loko simba yete a okati elamba. Voilà la culture sacerdotale. On a chile luchabo kwidi nchochachi. Uji de bim. Osala e bien. Le fait que nous kosa nchizemba ni mwana kwa kule bibi bwe. Kasikara kokate elamba wana donc lobi de amabela ye. Parce que ni babo ko ni nchizemba cha handi biso. Bo bakotuna ye lamba ngwe pasuki ndenga. Oro mfumukini bokwende bilamba biso. Zonga mokonzi jama kokyo tambola na bilamba pasoko. Condamnation intérieure wakabanga ni David. Yango condamnation pourquoi j'ai fait ça? Saoul du hatuka. Saoul abimi. À quelques mètres dehors. Awa abimi ba maître mukeli. David du mulonda hanyim. David alandie la. Domini sa majesté, majesté, majesté. Mukalenga wani mwena bunai mobonso. Roi, roi, seigneur, seigneur. Mfumu wani mukalenga wani. Saoul du ni jia jinja David. Saoul a sosole te sa mungongo David. Haju kujumuka. Awa baluki. Sans armes. Sans service de sécurité. David en face de Saoul. David chimona mesu ni Saul. Oju kujumuko mwana David. Awa baluki boya moni David. Mwana ni David. Mwana nanga David. Yeye ni mfumu. Alobi mokonzi. Tangil. Tala. Naka diku kwensele bibile. Na lingaki na salelo mabelelo. Kadi ngabe ina shibantu bo mpuse boku kwenzele. Kasi atako bato ba pesa kinga tolina bomayo. Ngajambi muntu mwana chini boku shule chanza moyo wa mwele manyo. Aloba kikati nanga jamais la rosimba mutema mopakola. Chini boku dianga chini bukelenga ni bubanji kubukola. Jamais na boto la bokonzi na bozwi na makasi. Tipe nishija ensemble jini tala ensemble di hechemu. Lipambo li ensemble salara oyo salara penzala kimia ensemble. Chintu chese mu calcul ni mubudi ubo muntu chini nishigidi. Eloko muto sali na calcul. Sambi kutumungele manya bukelenga. J'attends le temps de Dieu. Dieu n'est pas dans le coup d'état. C'est un Dieu de transfert du pouvoir. Évitez de détruire les autres pour les remplacer. Si c'est son temps, tu peux lui faire du mal, mais tu ne vas pas direct. Pourquoi nous avons le salon? Est-ce que oyo kitende elamba na yote na linga kina salelo mabe kasi na boinde osolanda landa nga boye po ani mwana mumema tala kati na nga kamwine chabwine chamuwewa ezali te leloko ekokani na oya kati na yo ni mema mpengai china kuni meja kukutombokela nazali na makanisa ta moko kotombokela kadi wa kumfuishe rebelle ku kasi yo zali kokomisa nga rebelle china nyemo bumuntu mukutombokela na soki malokola muto atombokela nyemo bumuntu wendu sungile moyo wende mwinjile chikondo cha na soki malokola muto azali kobatela bomona ye kino kozela tango nzambe na shikakas atako tango moko na shwe mungezeli man mebi bunyika atako salelinga ba mbamba chase cha meme David loboko la ngai David kacha kushuko boku shebe jamais kotele maboyebo mayo sambi kayende ikala arbitre nzambe yeboko akata
Sambi ka indiquer le juge. Entre malumi panya du kwesela. Ni méchanceté ni luki ni lwebulu lupinga chi. Dinambile mutu mujinte. Esa no malumi. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Mais rendez toujours le bien contre le mal. Quand vous rendez le bien, le mal sera retour à l'expéditeur. Tiens, on a une intention de Gouchebet. Parce qu'il faut que Gouchebet. Le fait que nous n'y sommes pas. Tu dois ndonda ka jilenchi. Osolanda landa nga boye po nini. We mfumu munene. Yo mokonzi monene. Wendo ke ba polémique ni kanto ka. Ozali ko luka bombanda na komekana na mona moko aseboy. Maintenant écoutez. Teleja yako. David wakede muntu mwini. David asaki ka muntu malamu. Et une grande leçon pour nous. Ni di leçon ne dine na boye tutetu. 1 Samuel 21. Mo Samuel okumudi chapitre 22. Ni muibi. 22. David doit nous nyemana Saoul. David asaka kana kati kukima Saulo. Udi toni kwa mwako di Achimelek. Aketi epa motumimbeka Achimelek. Achimelek demande à David où l'on y bantu 400 comme des miliciens. Achimelek amoni David na batu 400 lokola basoda na ye. Souverain sacrificateur David on peshko biakuti. Yango asengi na motumimbeka pesa nga bilei. Achimelek djuma mbele biakuti kabine ko to biakuti biko bien bia mwaba wachishila. Di bantu bachishila bokubi. Achimelek alobi awo to na bilei te tikali kaka mapa moko ya boule oyo bato boule. Je ne vais pas m'attarder là, il a fini par donner le pain à David. Apesa ki mapa. David du konga Achimelek. David atuni na Achimelek boy. Uduku ni chamvita kai mwabe. Ozali penza ne bundelo nini. Achimelek du ambile David ni. Mwabe u tudje ni ndufuma jakoli ya to wakashebe. Alobi na David tozali kaka na mopanga oya Goliath oyo moko bomaki. Ndishingila ku di Samuel mo foto kadi mofu. Samuel akangela ngo na kati ya efod. Muchilamba cha chishila. Na kati ya elamba ya bule. Dikala kabi mwabe wa chishila. Ezape nesika ya bule. Andifumaji. Kaka penza likonga wana. David wambe ni chikondo cha kumbani. David alobi tango ngwe koki. Nashi nakashebe ya Goliath. Atako na bomaka Goliath. Même kwa kanga tamwela kuhesha mwa. Ngande na so mopanga wana na pesa ngona motumi. Binje nga kumbani mwashi. Awo sikoyo na sui ash. Binje nga kol. Awo siko na koli. Binje useletan. Awo tango epele. Wakwanga te chinga kala mbula sam. Naso eloko ina bonsi. Tufumini kujisam. Ewute pa ina nsam. Walwa kumieli yusi njinai. Pona mipanga nyoso na sam. Takwina mwele. Esalite na mopanga. Mwim. Oya malamu. Mutamba mweleo. Wa victoire. Oya elu. Mwanga tachilo mchine. Oyo na so na boto. Jinga bile mtu mudi ndemu ni hikala mwelu vona mushigila. Muchahala. Aleta mwelu wa mcho selingo weo. Tahaberi lukule beba. Angula diuma. Soma mudi talala. Sumba pango. Kole sabana. Mwelu wa mwelu ni kuheshi. Mwelu hatuka mwabo wa chishila. So utalesika ya bule. Mumweleo. Kati na mopanga oyo. Kakwene muntu. Ezali na mutu te. Kakwene chinto. Eloko moko te. Chaku resisteto. Kotelemela yo. Kwene ufuminiku ba mamwebe. Atako euti na baba. Kwene ufuminiku ba tatuebe. Po euti ba. Kwene ufuminiku ni muntu. Euti na mutu. Mwele di ufuma mwabo wa chichila. Angata mweleo. Mopanga. Ese nao mujimu. Tahacha kutaha. Papa esengeli ko papa. Fulanga ya kumpala bakainye. Mongo liboso babotola. Kadi ya mukeze shuru e. Pasio ya 15 jours oyo. Kama bakuinye ngato. Babotola soko. Walmo fulanga ya mukeze shuru. Mongo ya 15 jours. Kaya kumwene kamuchanda na chumutoka. Kotola na la kinokite. Ndiga mini mwanu walele musango. Asolo bamola yo kobota. Washiri anyi bana bosu bakari mwe. Keseni na bana no sesio. Walmo aye mwanu. Po oyo mwanu. Uwa tuka mwabu mutamba chishi. Asobi malesiga le kabule. Wakakonga nzambi bwa David. Ye alobaka na nzambe na tina David. Kakangata mwele kuhesha David. Azwaka ka mopanga kopesa na David te. Wakakonga nzambi avenir wa mwana de bendebi eteni kalechi. Abeta pe lisolo ya David epai na nzambe kotuna elobi ya mwana bazali kobengana awa bazolanda landa ekozala. Wakakonsulte nzambi au sujet de David. Asolola na nzambe na oyo etali David. We mama na mene ndinga mabwana. Amen. Nashi tulomba nzambi. Atako tozobondela.
nashi bana matanza atako tokangami na nzambe bilombu yanyi abondeli nanga idini buchituko itaye ezali kilo koleka oya yo muvi na vie ni mubi nzambe mpe na makambo nzambe we musuku yo kompani ni mali soko lingi okende liboso na makambo lamu mukuime nyinyi okuchoshela kangama mpe bombaka bie moto atelemaka liboso etumbelo mpo na yo bwali bonashika yukwambile ni nzambe nyo wamba po atako soka yebisi ete nzambe alobi boye mukulamine bintu azobombelo biloko mukulamine moyo azobombelo bomoi udu konka nzambe mafu konsumalu ebe azotuna nzambe na ntina no mikolo nyonso ndingambe nikukote yonsi bichi alobi na bangambu nyonso mibale ni wa David atako ya Dawidi ni kote wa Saul atako na ngambo Saul bina twanda bavanu koko bato asongi kwa basongela ba mesha bina twanda bato mutema mabe bango bazaka basongela les chichoteurs bazali bato oyo penza bayiba les flatteurs bato oyo penza oyo bilongi mibale les gens qui mangent en vendant les autres bantu baji bahetele chakuja mukwenda mushinga nimena bakwa les fabriqueurs les monteurs et les gens capables champions en montage de nouvelles baluki babiluka bata badi bamanya mokuwa tula ngumu ya mafi mikwabo mihiami avo David uyikile na Shimeleka dowesh mwine Edom wakati mwabao tango David azalaki kosolola na Ashimelek awa Dowej oyo Edomita azalaki dowesh mwine Edom ndedi ya Esau Dowej mbotama ya Esau udufika kwa mwakudibishi akomi pa mokonzi epa moto mibeka ndenge bena twanda bato penza songi bena kampuwa bato oyo batikalaka kimia baketel ba oyo bakengi dilaka jingambe ni mesa wonso abina twanda ni baketel ba vi web bansente di ba vi web ku hatu kumujinde mkuyimutongola ansole baba mesa nyoso baketel ya bato nyoso bazali kokengi dilabomo na yo bena tutakashi badi benda ni malu mulu banza lwe bato kuli mukasheba mwibili kwa ngata mianda kambile okumpa kwa ngata ya kumpa na kambile mwibili amemi akepa mose twetu tulinebo mumbushimali mukashandi kukata mukashandi kuchesa utuma nyamalu andengeza kumbushimali wewe ketela kumwani nini mwele wakoni ya kato mujinde mujishishana ni mutu we dowesh le colporteur abwele ni ndavi mwesha mama akoti na Daudi boye bapesi mwana mumbushimali omoni na mbushimai neni bikala ba associé mu mudimu soki bozali ba associé na musala ni lutandana nenu kalu bokutandana tu bogo kadi swana mangumba ludinawo bogo swana atako bokana ki bo swana te kasi kaka ba groupe ya sima na bino mangumba aditoni mu bureau be acheter lutu sumba ba groupe wana ezalaka te pa ya acheter oyo asomaka biso diamant ye musombo kumese budu trier kwa patron avandi boye neti azotrier pa ya patron nsentedi ntentegedi ketela bokwambila associé benyo obwedi ni ko ni wonu wonu mwana mudu yosigi mozi ni gali muntu atonda to wabangambi ki mwana mudu mata mwana mutu ujini filtre kumachi mwana mudu mudini chi filtre kumachi parce que dima jam hadi chibwele echi tumabile ni basonga jibabantu bolba mesha mbina songa kashi bine songa jibina bari ba ku songa ja bakula munen bantu bari ba ko ajouter plus que vie web wal moi association yos utono kote utunzambis udeno kote utunzambi c'est que invite beaucoup jouer ni kudinshi motodie de kula muna dois udiyo mwa Saul utura mpunda hanshini kondi mfumeko Dowesh akepa ya Saulo pasteur kabal akitaka na punda boye somba ni mwene lokune wewe epai nazouta na kufa kabal avandi na monguna na mwete dufuma ya Goliath zukutu na tolotolo Goliath muhesha David apesi David chintu chisato eloko misato mukonka nzambi atuni nzambe makambo udwendu nyemakane na shala na mudinyemakana tuna oya zali ko ngambile muntu mudinde muni mukonka nzambi avama sunshine wewe ko kunyemakana kabidito bena bafuchini bali basomo mala bana bali bashikisha examen d'etat nashi muchota mkimbali kukwata diploma towe mwana wako chi diploma chulumbu cha biso shibikweke kumesu bya majilu zambi wimenyeke butula tula zambi wimenyeke
mwana dimbwele mudifo kaba kukuhanda to na hatuka ni mujilo wa bana boss bifu bishika kubianza bya basambi okuinga jini ndi mukonka sambi afamilo ndi mukonka sambi afawo kubanga shem kwa kuhotuka mu moto sambi ni chiji ukwenzeni bifu bimba kana byashilwe bifu kabi hoto byamwenek onote Jésus. mukolo fumo akabukulo okwe nanyi sambi Nani amozali makasi mokonza bukoko na bino to nzambe. ndi nkwambiri mwine chanda munena uvuchama kana kumpala kwa viwe Ndoki munene ni mukashe bino atamo sina yo. ni mpana pa jumule Atako bano boti. bakulesha fosa mukwa Asotali selo. mundo mabikala ba mesha mesha Ko kati la bango. mwelo okoli atoshiki shibwabo Banga Goliath sili kamona bango. nikara shika numero 20 katika kwa tomulo mwebukele mumulani mulayi otaki Olangangwe pasuki. ndingamba ni kabuita buita gaba mweleji Confusion ekoteli bango. matuku ki abunyi to ni mona chibuta cha mulume ni bilambe bibiye bihinga na mulu Atako bakale mikolo ebele. onote Jésus. tribi kudia za vantire tribi kulomba zambi mweze chwa malu Balokulomba nzambi mwenze shwa mahali. ha Balokulomba nzambi mwenze shwa mahali. mweze chwa chingi Wa malu. sambi wa bwense chibonso Ngambilai qu'il était souverain sacrificateur mais il a obéi à l'appel du roi. Na shemu voyi mo kwidi wa kumutomu wakatumikile kudibikile dia mfumu kuditaba ikuyayi. Kaima nyagulufu. Nzoka yeba kitege nazokende liwa. Voilà les hommes de Dieu que Dieu cherche. Monai bantu banzambi badi nzambi ukeba badi nabu jijini. Mfumu Mokonzi. souverain sacrificateur. Achimelek. Achimelek motomi mbeka. Roi. Abi mokonzi. Nambile ton. Yebi sanga nani. David mfumu ebenel. David azaki pa na lelo. Eyo mfumu. Ndiyo azalaki. Urumwe shebe kude be achishila. Pesi bile ya bule. Ndishe bantu be kude be achishile dinde dilolo bantu bashalini biomo. Vraiment. Okumwe shebe kude be achishila. Opesi bile ya bule. Yene eyo ndimumuheshi. Na pesi ye. Dumonte ni fumu ya koli ya ndimumuheshi. Osui mopanga Goliath opesi ye. Eyo ndimumuheshi. Ndiyo na pesi ye. Uri mukonka nzambi mukakonka chi prophet uri mwense lubukulwa nzambi bobwalu bwendanga Osalelie bonganga na nzambe. yeni mfumu kingu twaje kulelo to Alobi mokonzi na banango lelo ta. konswa Kala wana deja. tu intercesseur wa David Na bonde la rapport na David. wanda muno kumpala kwa roi Azo pesa biyano liboso mokonzi. mfumu wense budu fika mundu mwamini mfumu Mokonzi azui kanda boye ya lobi. bina twanda bonso buri bakunyuluka Basonge nyoso bato ya songi bina songi ba oyo. tutakaji bonso Ba bajileba oyo nyoso bazingeli yo ce awa. sont des méchants Basali bato mtema mabe. parce que boku kutahule ni David Balingi obeba kabolo na David. mwana chini ngwambele Kasi yoge loko na yebisi yo. David esu musele mwana David oyo Ukuweba. abali mwana na yo abo kilo na yo. muku webe Chandra webe Abo kilo na yo. bari bibi Elo amibale. bantu bonso buri bakunyuluka Bato nyoso bazingeli yo. kakwena muntu jini moyo mulengi ni kalolo bun David bobwalu bwe Ezali te na mutu oyo alingi pasa na mutema malamu lokola David. David muyeye ni mwinangile bu pasteur kamwena kumvita na shilonji bobwalu bwe Lokola motumbi mbeka na nzambe ana tali kati na moni bitumba te atako mutema mabete kati na ipo na yo. uduambila papa munyugani Alobi ba oyo bazingela ki. ambula amiele ya mvita nene basala ba nshebela ibantu Ozwa mipanga bobomelanga bato oyo. bantu ba shawulo bebe bengo bokujula chanza kushebe bambi banza Bato ya Saül baboyi penza makene makwabu aduwe uheta chanza cheben chihehele bikola hamyanda ya bena mujimu banza bapasi moko yo sali kozwa po loboko ne ezalaka. mwambi wa nzambi ujini kazubu apa hikale ni bwalu nimbile meni nzambi jumulumbulushi bwalu wakingu di musungula tu muntu mulela kayi matrice bamba ji matrice ayengan mwini muntu oshala kumeso bakayi mushinga kayi kanemo wenda mukashika ikanemo benda bana kaba ikanemo wakule légèrement nzambi duambela celui qui parlera légèrement de toi sera maudit celui qui te bénira sera béni. Ben mujimu ba shaoul bakabe. Un méchant du méchant ne peut sortir que la méchanceté.
Malgré mes mimes pour me convaincre. Ennemi du chalon ennemi. Nashua moué c'est le chim. Ou du moukounyo. Nyakounyo nashua moué le meilleur. Mais ça on soit bien nous que nous tout temps que nous on a des. Bangon vanki bangon. Kouhouhouhang. Kouhouhouhang s'il vous plaît. Nanchi tungezele chi. Ndifile même une moye wanya. Comment une femme du monde tout seul, 14 ans, 16 ans, 18 ans, ou sont beaucoup de mouluma, moi nous comprenons le 40 ans. Quand tu dois embêter moi indeni, tu n'es pas tu tungezele comme menchi. Doej oyo. Charles nous amène ambula moelle. Saoul alobi zomopanga. Un méchant. Comme son maître. Tu ambula moelle. Azui mopanga. Benedenda babeng. Batuna inzoka baboyaki. Parce que vous gérez finance intérêt. Kasi lokula zalaki ko gérer mbongo ko luka ba intérêt. Ko saba sacrificateur 80 décapité. Akati mitu ya batumbi mbeka 80. Méchant. Méchant. Chikisu. Donc David n'a pas explication de moi. Saoul ne pouvait pas changer. Job, lis-moi Job. Lis-moi Job. Lis-moi Job. Chapitre. Allez-y, Job chapitre 18. Verset 5. La lumière du méchant s'éteindra. Voilà. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Oh papa, merci. La lumière du méchant s'éteindra. Mwendu wa muntu wa moyo bina ujim. Lumu di balakana mouvement wa muntu mubi ni ujim. Muntu mubi na show mu mwenzela bwa lubwimbi. Ka kukumanyeta. Malgré mes mines, il a fini par couper la tête. Un méchant, c'est un rancunier. Parce que Caïn mouchebe ya belle moko nyenda wata toendo wa mamwenda. Kaya boma Abel ndekone ya tata na mama moko. Wa luki nulo munda. Kaka pona likunda. Jingwa menuwe. We usombe ni muntu wa ulegerera. Ukulama kumoyi munyem. Muntu wa ulamana kumoyi. Kadi muntu nashi mwana nashi mukashi nashi mwa bintu byosu bijigile mukanemu. Munanga bikona. Kadi muntu wa umuleje bwa ukuleje ni serie. Kadi munda mwendemu. Kabaji mukulam na kushebe jibiri kimeni yeri mukushebe yetu. Na kulumu. Muntu kai muso remarque. Mukulama no mundo. Ukuhale ni mpala. Juko jila mpale o chebe chibi chidu mwenze nchini. Ujumububele nebo avantage yende. Pindeu ndi mpinga na kakesa kunobas. Un méchant. Mwena moibubi. Ujushinga ni bonsu bantu bajimumanya. Banyoka habu bari baba nyoka. Ye alingaka ete soki ayoka na na mutute batunyoso ya yebani na bango bayoka na pena mutongo. Binyeni puwa. Karizami ki mumpoto. Yango boya koloba na nganza maboyi na ekoloba na ngate. Bumudiye munyoko kwetanye nendo. Lokola penza ye ayoka na ngate yoko. Ujushebe ya bambi abo bwa mbakonka zambi bwa dadi. Mbeshe ndakadi tumunyoka bwa kubengu mwishe shimani. Na shima we mulele mwana tatu mututa mwana myeto kumbele ma uju kenza kana umfono wambile bana babuni indaka ke bakabengela wena tato niyo wanshi kuhatuka ubona kabengela ulamba to lo kumfundu mamuke bako ni chese chanshima we shebengela kumfundu hadu umfoni tato ndo kadi akule kabengela wanya ainda kabutama mwayaye mamwe be mukwa jindone ni moyo wa ba tato ebe to ni hateketa to mudi mamuke mudi papa bana bali mudi kenga kai. Mudi papa mukushi le mama mukushi.
Bana badi mudike ngakai. Caractère kam. Bala nangi ba kumoy. Tatula mamwana kumoy. Mawula mamwana kumoy. Ah, papa. La loi vient du père, mais l'enseignement vient de la maman. Amen. Méchant. Méchant. Amen. Méchant. Muntumubi. C'est un rancunier. Destructeur. Moena lubab. Lufik. Mukosonye. Muchaudinye. Mukosolo di wabant. Pindiou, oui, moi, quand même, moi, par rapport au bantu, ça, je vous réserve le soir. Tu me dis, les gens ne comprennent pas. Rendez les biens pour le mal. Voilà l'esprit, mon Dieu, vous vous pouvez dire que vous avez arme ya vous dites que chebei. Akimba ngumvata. Muko ke shwa bule be utulu. Kati kamba kungenzela bwaluto. Bolbo chamuye. Kache moment. Ana mudi bakunyenga makuta, ana bakunyenga vimu impe. Uduka voile bintu fona bo kat bobo. Nji wobu normal. Ye yotu nango. Kbolkai Abikaïl joue en Belén David, dîne d'Indari qui mouji. Avant même le mariage, au final, mon seul, nous nous sarana. Tribal le nen, nous nous sarana. Mouheta makotaki m'a changé, moi ou au monde. Moi, nous, on dit que de chi. Moi, quoi, vous coulez un mach, ou un taboukeling bambani. Ah, David dit, ou à Kachebeya, n'a pas le montre vengeance. Parce que les méchants sont des vengeurs. Les méchants sont de quoi? Des vengeurs. David refuse de venger. Dieu chez l'ensemble. Dieu qui a la volonté de Dieu. T'as tout que bien c'est que vous m'ont dit même mousse. T'as dit bien c'est que vous m'ont dit. Mais vous savez, on dit les hommes.